First game natin sa iPhone 15 Plus. Mag-clear tayo gamit yung iPhone. Pagkatas nyo i-clear gamit yung iPhone, puntahan nyo na yung mid lane gamit yung iPhone ko, guys. Oh, wait lang, naiwasan natin din yung gamit yung iPhone. Clear gamit yung iPhone na fully paid. Oh my god, napigilan ko gamit yung iPhone. Hindi nang gamit yung iPhone. Wadya. Buhay ako dyan. Hino ko na gamit yung iPhone, oh. Samahan mo ko. Gulatin natin siya gamit yung iPhone. Wadya. 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 Call, crispy bacon. Wadya. Wadya. Oh, wait lang. Oh, yun, napakasmooth talaga gamit yung iPhone. Wadya. Magsa-second yan. Wadya. Wadya. Ayan, push na natin to gamit yung iPhone. Kasi nasipa ako gamit yung iPhone. Pero mapapatay natin yung dalawa gamit yung iPhone. Wadya. 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 Huli na yung dalawa, oh. Wadya. 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 Nacho ka tayo gamit yung iPhone. Wadya. Sige, bawasan mo ako gamit yung iPhone ko. Wadya. 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 Ay, ba't kayo nag-concede? Ba't kayo nag-concede? Wadya. Nanalo kami gamit yung iPhone.